अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 12 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज जमात के साथ अदा की जाती है इसका अजर व सवाब तन्हा अदा की जाने वाली नमाज से 27 गुना ज्यादा होता है। और अब सुर्खियां। जगनन्ना विद्या देवीना के तहत 696 करोड़ रुपए की तकसीम। जगन ने बटन दबाकर 11 लाख तलबा की फीस अदा कर दी। तेलंगाना काबीना का इजलास जारी। मुनगोडू समेत कई उमूर पर फैसलों का हो सकता है ऐलान। नागार्जुना सागर बारिश के पानी से हुआ लबरेज। 26 गेट्स खोलकर छोड़ा जा रहा है पानी। जगदीप धनकर बने हिंदुस्तान के 14वें नायब सदर जमहूरिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने दिलाया हल्फ। और अब तफसील। जगनन्ना विद्या देवीना स्कीम के तहत वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 11 लाख 2 हजार तलबा के माओं के खातों में मुकम्मल फीस बाज अदायगी की रकम 696 करोड़ रुपए मुंतकिल किए। अब तक जगन हुकूमत मजमूई तौर पर खातों में 11,715 करोड़ रुपए मुंतकिल किए हैं, जिसमें 1777 करोड़ पिछले हुकूमत की बकाया जात की अदायगी भी शामिल है। ఏ బిడ్డకైనా కూడా అతి గొప్ప దీవెన ఏదైనా ఉంటుంది అనంటే అది చదువే. ఏ బిడ్డకైనా కూడా తప్పనిసరిగా అందాల్సింది ఏదైనా ఉంటుంది అనంటే అది చదువే. చదువు అన్నది ఒక ఆస్తి. ఏ ఒక్కరూ కూడా కొల్లగొట్టలేని ఆస్తి. ఈ చదువులు బాగా చదివించగలిగితే పేదరికం నుంచి మనం బయటికి వచ్చే ఒక గొప్ప విప్లవాత్మక మార్పు ఈ ఒక్క చదువుల ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఏ బిడ్డకైనా కూడా అతి గొప్ప దీవెన ఏదైనా ఉంటుంది అనంటే అది చదువే. ఏ బిడ్డకైనా కూడా తప్పనిసరిగా అందాల్సింది ఏదైనా ఉంటుంది అనంటే అది చదువే. చదువు అన్నది ఒక ఆస్తి. ఏ ఒక్కరూ కూడా కొల్లగొట్టలేని ఆస్తి. ఈ చదువులు బాగా చదివించగలిగితే పేదరికం నుంచి మనం బయటికి వచ్చే ఒక గొప్ప విప్లవాత్మక మార్పు ఈ ఒక్క చదువుల ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. वहीं तलबा ने भी इस मौके पर जगन का शुक्रिया अदा किया। तलबा का कहना है कि अगर हुकूमत उनकी मदद नहीं करती तो वो पढ़ने से खासिर रह जाते। तलबा ने तालीमी फीस और हॉस्टल व मेस चार्जेस की अदायगी को उनकी जिंदगी में एक नए तरक्की के मोड़ से ताबीर किया। Today, it's my pleasure to talk in front of a person who has a golden heart, a legendary personality, and a person who always thinks about the sustainable development of Andhra Pradesh. Sir, I would like to continue my speech in my mother tongue so that I can explain my feelings very well, sir. Nelson Mandela garu cheppinatlu, education is the most powerful weapon which can change the world. Bahusha meer kuda danne ఆశయంగా తీసుకున్నారేమో. విద్యా రంగంలో మునుపెన్నడూ ఎరగని మార్పులు చేకూర్చారు సార్. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్ సార్. మీరు ఒకానొక సందర్భంలో చెప్పినట్లు ఒక దీపం ఒక గదికి వెలుగునిస్తుంది, కానీ ఒక చదువుల దీపం కుటుంబ రూపురేఖలనే మారుస్తుందన్నారు సార్. కానీ ఇక్కడ రాష్ట్ర రూపురేఖలే మారుతున్న పరిస్థితిని మనం గమనిస్తున్నాం సార్. వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్ సార్. కేవలం విద్యకి సంబంధించే మోర్ దెన్ 5 వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన, నాడు నేడు, జగనన్న గోరుముద్ద, జగనన్న విద్యా కానుక, ఇలా ప్రీ ప్రైమరీ నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ దాకా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ బెనిఫిషరీ పొందుతున్నారని తెలియజేసుకోవడానికి ఎంతో ఆనందపడుతున్నాను సార్. నేను I lost my father when I was 10 years old. Being a single parent, my mother had worked so hard
nurture my sister and me. My sister had completed her engineering by receiving a fee reimbursement of 35,000 per annum. And to pay the remaining amount to the college, my mother had worked day and night and took many loans too. When I completed my intermediate, I didn't have any scope to continue my further studies as I am from poor financial background. But luckily, in 2019, at the same time, our CM Jagan sir took charge of Chief Minister of Andhra Pradesh and launched a wonderful program called Jagananna Vidya Divana, which changed the fee reimbursement of 35,000 rupees per annum to full fee reimbursement. I didn't even dream that I would study engineering with my situation. But today, being a student of final year, I didn't even pay a single rupee to the college from my household. And this was made possible only because of you, Anna. तेलंगाना काबीना का इजलास जारी है। मुनगोडू इंतखाब के पेश नजर ये इजलास अहम समझा जा रहा है। तरक्की और फलाही स्कीमात से मुतालिक हुकूमत अहम फैसले कर सकती है। साथ में हुकूमत के माली मौक़िफ़ और फंड्स की कमी से मुतालिक भी तबादिले ख्याल किया जा सकता है। काबीना इजलास के बाद केसीआर मीडिया से बात करने का इम्कान है। तेलंगाना में सियासत मुनगोडू के इर्द गिर्द घूम रही है। हर पार्टी की हिकमत अमली साज मुनगोडू के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ हो गए हैं। कल मुनगोडू में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से बोस राजू ने मुलाकात की और आज गांधी भवन में मानिक्यम ठाकुर ने कायदीन से मुलाकात की। दूसरी जानिब से चिरुकू सुधाकर को कैंप ऑफिस बुलाना भी दिलचस्प मोड़ साबित हुआ, जिसके सबब चिरुकू सुधाकर को टिकट दिए जाने का इम्कान नजर आ रहा है। कांग्रेस के लीडर चिरुकू सुधाकर ने कहा है कि वो मुनगोडू के जिमनी इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। उन्होंने वजाहत की है कि मुनगोडू जिमनी इलेक्शन लड़ने के लिए एंटी पार्टी को कांग्रेस में जम नहीं किया है। मानिक्यम ठाकुर से उनकी मुलाकात को चिरुकू सुधाकर ने गैर सुगाली करार दिया है। 2018లో మహాకూటమితో కలిసి పనిచేసిన మీ అందరికీ తెలుసు। ఆల్మోస్ట్ 18-20 అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీ నేను ప్రచార స్వయాన చేసిన మల్లిరావు గారికి కానీ, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి కానీ, పొన్నాల లక్ష్మయ్య కానీ, ఆయన పేరు దొమ్మాట సాంబయ్య వరంగల్ చాలా ప్రాంతాల్లో తిరిగి పనిచేసిన నేను ఆల్వేస్ విత్ ద సాఫ్ట్ కార్నర్ ఐ మెయింటైనింగ్. నిజంగా 2018 తర్వాత వివిధ సందర్భాల్లో చర్చ వచ్చినప్పుడు మధు యాష్కి మిగతా మిత్రులు కూడా పార్టీని మెర్జ్ చేసి రాజకీయంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం కూడా వారికి మాట మాట్లాడింది. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు వారు పీసీసీ కాగానే పోయిన సంవత్సరం మాట్లాడిన మాట వితిన్ వారం 10 రోజుల పాటు అన్న మనం విలీనం చేసుకుని మనం అందరం కలిసి పనిచేయాలన్నారు. వివిధ కారణాల చేత ఆగింది. ఇవాళ కొంత వాళ్ళు ఈ వేడెక్కుతున్న వాతావరణంలో ఇమీడియట్గా ఇప్పటికీ ఆలస్యమైందని చెప్పేసి ఇమీడియట్ పిలిచినారు. జాయినింగ్ అయిపోయింది. జాయినింగ్ తర్వాత ఇవాళ వచ్చి వారు మర్యాదపూర్వకంగా వాళ్ళ వీళ్ళందరూ లేరు కాబట్టి కలవడానికి వచ్చింది. అంతమించి మునుగోడు సంబంధించి చర్చ కోసం నేను రాలేదు. నేను మునుగోడు సీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రాలేదు. అంటే ఈ సందర్భంగా మునుగోడు ఉప ఎన్నికకి సంబంధించి ఏమైనా డిస్కషన్ జరిగిందా? ఇప్పటివరకైతే ఏం జరగలేదు. ఇప్పుడు నేను లోపలికి వెళ్తున్నాను కదా, జరిగితే తప్పకుండా చర్చిస్తాను. उन्होंने वजाहत की है कि मुनगोडू जिमनी इलेक्शन लड़ने के लिए इंटी पार्टी को कांग्रेस में जम नहीं किया है। आगे बढ़ेंगे। ताड़ेपल्ली में वजीर आला के कैंप ऑफिस में राखी त्यौहार मनाया गया। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को रियासती वज़रा तानी विनीता और वोडुराला रजनी के अलावा एपी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन वासी रेड्डी पद्मा और विजयवाड़ा की मेयर आर भाग्यलक्ष्मी ने राखी बांधी। बीसी तबकात को बाबू दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत वजीर के नागेश्वर राव ने यह इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि वजीर आला जगन की फलाही हुकूमत को बाबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए गिरी हुई सियासत पर उतर आए हैं। బీసీలకు పెద్దపేటేసి సామాజిక న్యాయం చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 70% క్యాబినెట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకి అవకాశం కల్పించి పెద్దపేట వేస్తే దీన్ని ఏదో రకంగా మా పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలి, బీసీలని ఇబ్బంది పెట్టాలి, ఒక బీసీ అయిన మాధవ్ని రకరకాలుగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు, నీ పార్టీలో ఎన్నో అరాచకాలు చేసిన నీ కొడుకు గురించి కూడా ఏనాడన్నా మాట్లాడేవా నువ్వు?
అటువంటిది ఇవాళ దీని మీద ఎవరో కంప్లైంట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు కూడా ఎస్పీ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎవరన్నా కంప్లైంట్ చేస్తే దాని మీద ఇంకా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంకా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది. ఇది యూకే నుంచి ఆల్రెడీ రావటం జరిగింది. ఆ నెంబర్ మీద కూడా కాల్ డేటాలు అన్నీ తీస్తున్నారు. అది ఎవరిదనేది కూడా తెలుసుకుంటున్నారు. ఎంచేతంటే చిప్ పాలిటిక్స్ నువ్వు చేస్తున్నావు, చీప్ పాలిటిక్స్ నీ కొడుకు చేస్తున్నాడు. ఈ రకంగా ఎంచేతంటే ప్రజల ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి అయిపోయింది. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల్లో ఒక బిడ్డలాగా అయిపోయారు. नेल्लूर की बारा शहीद दरगाह पर रोटियों के त्यौहार के मौके पर संदल प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया गया। अमीनिया मस्जिद से 12 खुसूसी घरों में संदल ईदगाह मैदान लाया गया, जहां पर खुसूसी दुआएं की गई। इस प्रोग्राम में कड़पा दरगाह सज्जादा नशीन आरिफुल्लाह हुसैनी ने शिरकत करके उन्होंने बारा शहीद की मजार शरीफ पर संदल लगाया। इस मौके पर और इस प्रोग्राम में एमएलए अनिल कुमार यादव, रूरल एमएलए कोटम रेड्डी श्रीधर रेड्डी ने भी शिरकत की। అత్యంత విశిష్టమైన గంధ మహోత్సవం కొద్దిసేపటి క్రితమే అద్భుతంగా మహోద్భుతంగా వేలాది మంది ప్రజల మధ్యలో గంధ మహోత్సవం జరిగింది. కడప పీఠాధిపతి గారు తమ స్వహస్తాలతో ఆ యొక్క గంధ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. कर्नूल में हर घर हुकूमत के नाम प्रोग्राम जारी है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी अखिलेती सेल के सदर हफीज खान एमएलए ने कर्नूल टाउन के जवाहरपुरा में घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वजीर आला जगन करप्शन से पाक और शफाफ हुकूमत फराहम कर रहे हैं। हुकूमत के फलाही स्कीमात समाज के हर तबके को बिला लिहाज मजहब व जात व तबका और पार्टी वाबस्तगियों के मुहैया किए जा रहे हैं। धवलेश्वरम के करीब पानी के बहाव में शिद्दत पैदा हो गई है। गोदावरी की सतह 14.1 फीट तक पहुंच गई है, जिसके सबब प्रोजेक्ट के 175 गेट खोलकर पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। धवलेश्वरम के करीब दूसरी वार्निंग भी जारी की जा चुकी है। अब तक 3 एसडीआरएफ और 3 एनडीआरएफ टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। फराजी इलाकों में हो रही भारी बारिश से नागार्जुन सागर में सैलाब का पानी कसीर मिकदार में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के 26 गेट खोलकर पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट में इनफ्लो 4,72,708 क्यूजिक है, जबकि आउटफ्लो 40,625 क्यूजिक दर्ज किया गया है। नागार्जुन सागर की मजमूई गुंजाइश 590 फीट है, जबकि आबी सतह 586.7 फीट तक पहुंच चुकी है। रक्षाबंधन के मौके पर 33 अजला में मुख्तलिफ स्कीमात के इस्तिफादा कुनिंदगान से रियासती वजीर केटीआर जून कॉन्फ्रेंस पर बात की है। केटीआर ने कहा कि मरकज की मदद न होने के बावजूद रियासती बजट से स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को खुश रखा जा रहा है। 33 अजला में अस्पताल की मौजूदगी को यकीनी बनाने के मकसद से हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर की हुकूमत में पेंशन की रकम में 10 गुना इजाफा किया गया है। ఎన్నో రకాల ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఏ రాష్ట్రంలో చేయని విధంగా ఈ దేశంలో మన రాష్ట్రంలో మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. మన రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా అంగన్వాడీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిజానికి వారి నిధుల కేటాయింపు తగ్గించినా, అంగన్వాడీల్లో పనిచేసే టీచర్లకు కానీ ఆయాలకు కానీ అక్కడ జీతాల్లో కోతబెట్టినా, మన రాష్ట్రంలో మాత్రం వారికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా వారి జీతాలు కూడా పెంచుకొని కేంద్ర కేటాయింపులు తగ్గించినా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా అదనంగా డబ్బులు కేటాయించి వారిని కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మరి అంగన్వాడీలకు కూడా జీతాలు పెంచి మన ఆశా వర్కర్స్ కూడా ఎక్కడికక్కడ తిరిగి బ్రహ్మాండంగా మనకు సహాయపడుతున్నారు. కాబట్టి వారి జీతం కూడా పెంచి వారిని కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకునే విధంగా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు.
यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद हो रहा है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से पुलिस कमांड कंट्रोल में फ्रीडम रन और रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में वजीर दाखिला महमूद अली, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव, MLA डी नागेंद्र, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने शिरकत की और मुल्क की जदोजहद आज़ादी में मुजाहिदीन आज़ादी की दी जाने वाली कुर्बानियों को याद किया और नौजवान नस्ल को मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा दिया। कि हमारे बच्चे सुबह 5 बजे से उठकर अपनी ड्यूटियों पर जाना चाहिए, सुबह वर्जिश करना चाहिए, रन करना चाहिए, सेहत को मेंटेन करना चाहिए और इस हमेशा तालीम पर तवज्जो देना चाहिए। मेरी जानिब से तमाम स्टूडेंट्स को दिल की गहराई से ये प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ और इस मरतबा जो यौम आज़ादी हम मना रहे हैं, हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 15 दिन का प्रोग्राम दिया है। मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ 15 अगस्त को अपना झंडा हर घर पे लहराए और ये बताए कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हम भी अपने बुजुर्गों ने हमें जो रास्ता बताया है, हम अपनी जान भी देकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, इस मुल्क को संभालेंगे, इस मुल्क में अमन कायम करेंगे। सभी बच्चों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। SIU ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को लोगों को वाकिफ करवाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। SIU की जानिब से रियासत भर में तकरीरी और तहरीरी और लेक्चर्स का भी इनेकाद होगा। जो सीरत है, ये जो शख्सियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़ात को लोगों तक पहुंचाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दूसरे लोगों को बताने का काम खुद ब खुद हम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कंट्रीब्यूशन के बारे में जब हमको मालूम होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा होता है, तो उसका ये लाजमी नतीजा होता है कि उन लोगों तक हम उस पैगाम को पहुंचाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराएं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं मालूम है। और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में नहीं मालूम है। और हम चाहते हैं कि इस कैंपेन के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को हम दूसरों तक पहुँचाएँ। पहली चीज़ ये कि आज दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लड़के और हैदराबाद के लड़के की प्रेम कहानी की पुलिस जांच कर रही है। नकली दस्तावेजात के साथ मुल्क में दाखिल होने वाली लड़की और हैदराबाद के लड़के अहमद की पुलिस प्रेम कहानी की तफसीलात हासिल कर रही है। बिहार पुलिस समेत इंटेलिजेंस ब्यूरो ओहदेदार इस बात का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान की खदीजा और हैदराबाद के अहमद की सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई और अहमद ने लड़की से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अहमद फिलहाल सऊदी अरब में मुलाजिमत कर रहा है। कहा जा रहा है कि खदीजा को अहमद के भाई महमूद के जरिए हैदराबाद को लाने की मंसूबाबंदी की गई और नेपाल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स जीवन की मदद ली गई। खदीजा के नकली दस्तावेजात तैयार किए गए। इसी तनाजुर में महमूद हैदराबाद से बिहार रवाना हुआ। दूसरी तरफ खदीजा पाकिस्तान से नेपाल पहुंची। जीवन खदीजा को बिहार की सरहद पर ले आया। सरहद पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान ही असल मामला सामने आया। खदीजा के दस्तावेजात नकली होने की पुलिस ने निशानदही कर ली। 8 अगस्त को पाकिस्तानी लड़की और जीवन नामी शख्स को बिहार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जगदीप धनकर ने आज 14वें नायब सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से हलफ ले लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनकर को ओहदे व राजदारी का हलफ दिलाया। धनकर ने हाल ही में मुनाकिद नायब सदर जमहूरिया के इलेक्शन में कांग्रेस की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया था। धनकर राजस्थान के सियासतदान के अलावा मगरबी बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि नायब सदर जमहूरिया बनने की उन्होंने कभी ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। बीजेपी एमपी सुशील कुमार की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जाम को गलत बताया और कहा कि उनकी पार्टी ने सदर और नायब सदर के ओहदों के लिए उन उम्मीदवारों की तायीद की थी। जो मन में आता है बोलते न रहिए। कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या हम उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति वाला एकदम बोगस बात, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। नीतीश और तेजस्वी यादव के दरमियान इत्तेहाद फितरी है। बीजेपी ने गोवा, मध्य प्रदेश में अपोजिशन के साथ जो किया वो अब नीतीश ने बीजेपी के साथ वैसा ही किया है। ये रद्देअमल कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल के सदर इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया है।
नीतीश कुमार जी का एक जो नेचुरल गठबंधन बनता है, दरअसल वो कांग्रेस के खिलाफ राजनीति नहीं करते हैं, वो फासिज्म के खिलाफ राजनीति करते हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी बहुत दर्द में है, उसके सारे प्रवक्ता चुप हैं, उन्हें बहुत परेशानी है कि इस तरह से जनमत का अपमान है ये। तो उन्हें समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उन्होंने जो किया वो क्या था, कर्नाटक में जो किया वो क्या था, शिवसेना को लील गए निगल गए वो क्या था, इसी तरह से पूरे देश के ज्यादातर राज्यों में जो उन्होंने किया है वो लोकतंत्र को लूटने का काम किया है। ऐसे में ये तो एक नेचुरल गठबंधन बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के तहत यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद हो रहा है। हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हर घर तिरंगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 5000 तलबा ने हिस्सा लिया और हब्बुल वतनी का मुजाहिरा पेश किया।